Kumuha ako ng sagrahe namin. Yan, yung bahay namin. Yan. Dito kami sa likod. Ginawa ko ngayon. Ito. Yan. Yung ginawa ko makalat. Medyo makalat pa. Yan. Tubo. Hirap eh. Makalat masyado. Okay. Yun, yung isa. Alam na. Ito. Yan, makalat. Yun. Yun, salon namin. Yun, wait. Medyo makalat talaga. Yan. Ayun yung third floor, second floor. Yan. Dito lang kami sa gilid. Tapos dito naman kalananay. Yan. Okay. Hirap nyo. Pagod. Bale, ayos lang yun. Kasi kami mababasa dito. Okay. Sige, salamat. Okay. Hindi madumi.